to the last sa April 2023. So business theory dili jud ni siya mogawas sa quiz ug exam ni sir. So mo discuss lang ako og gamay para masabtan ingkali kay mogawas. So R pero last time wag gini gawas ha. So R is equals to horizontal ra gid siya pero may Z is vertical. Okay? More gid na. So, there is a number 1, 3 meters directly below vertical. Diba? Then, naigingon yung horizontal. So, wala. So, imuhang R dere 0. Okay? Kaya may gingon nga horizontal. Karon, mag-una ka dere sa N. Okay? Then, proceed ka sa P. Kaya na N dere. So, ingana na siya. So, answer ta number 1. Kadali. So, N ta mag-una. So, given ra day ang formula, hani, ingon si sir, hani. So, hindi na kailangan memorize on. Pero if, sikali, mugawas, memorize lang class, okay? Pero ingon yun siya, given man siguro to. So, R ni mo is 0, no? So, 1 over 1 plus 0 over 3. Diba? Kay 3 meters directly below. Then, 2.5. So, kuha ka ang entry always ni siya 1. If 0, imuhang R. Diba? Diba cancel man ni 1 ang 5 bilin. So, N is equals to 1 always if wala kay R na horizontal. Then, kuha ra din ka sa imong P nga 0.477. Q ni mo is QN na lang. Ito sa isuwat. Z squared. So, P is 0.477. Imuhang Q kay given, diba? 2.5 dara. Q 2.5. Okay? So, mong at 1 over Z squared, which is 3 squared. Okay? So, P na to is 132.5. Paldo na. Diba? Number 1. May tagmugawas na yun kasi yun nagiging simple sabra. So, number 2 kay maura man same ra man sila nga vertical rin na. So, laos sa number 3 which is na horizontal ug vertical. No, same ra process ang 1 ug 2 sa. So, N is equals to 1 over 1 plus R. Ay, ako na lang ilahos ha. Di na lang ko masuot sa formula ha. Okay, para madali. So, ang R na to is, nag-iingon na natin R, 3M horizontally. Okay? 6 meters below. Okay? So, 3 over 6 squared times 2.5. So, ato ang N, dili na 1. Kinanam tayo R. So, 0.572 itong N. Talpak na to sa ato ang P, which is same formula, 0.477 times 2.5 times 3, 0.572. Okay, over Z na to is 6, diba? 6 squared. P is 18.962. So, paldo na guys. Kuha na. Mara to akong maingon sa situation 14. Thank you.